tarata dunya a don kibaru min bɛ na nazara jate la mekalo tile 17 a don kibaru a bɛna tali kɛ ni layidu timɛ ye sabu an fɛ Mali kɔnɔ yan ni mɔgɔ kɔni ni kandi hali denmisɛnnin ciini ma i k'i jija i seko ani damajira la i ka a layidu kan ninnu i k'o timɛ foyi ma mɔgɔya tiɲɛ bi an b'an kan di ɲɔgɔn ma kan dilen kɔfɛ an b'a kɛ i n'a fɔ an n'an hɔrɔnɲɔgɔnw an ma bɛn kelen ma ni kɔni ko mɔgɔ ma n'an tɛ bi tile la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw kɔni tɛw sabu aw caman fɛn kelen min y'aw siri hadamadenya na o ye aw ka hɔrɔnya kanw n'aw kɔni y'o di kaban hali ni dali masa y'aw ka jɔnya jɔ aw yɛrɛ la a ye layidu ɲɔgɔn o n'a dɔn k'a fɔ karisa kɔni a dɛsɛra de n'o tɛ a y'a seko kɛ se tɛ jɔn ye o nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i kɔni ye layidu ta mɔgɔ ye jango aw minnu ye baarakɛlaw ye baarakɛla minnu ala y'an ka baara bɛɛ laseli ma min yɛrɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye aw cɛkɔrɔbaw n'a musokɔrɔbaw n'i y'a mɛn k'a fɔ aw bɛ makɔnɔni kɛ hali ni kibaruya fɔra ni aw y'a mɛn tuma caman wala tuma dɔ la aw b'a fɔ an bɛ jɔse kɔnɔ n'o ye min fɔ an n'o minɛ o sabu ye fɛn min ye anw yɛrɛ kalikan don ni ala sɔnna ma an tɛna fɛn fɔ aw ye bada fo k'a sɔrɔ an y'a ɲɛɲini hali ni don min na ni fili sɔrɔla kuma na a fɔtɔla anw fɛ n'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ dɔnna diɲɛ don o don an k'o fɔ aw ye k'a fɔ an tun ye nin fɔ nin cogo la tan nka fili tun don an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ kuma in ladilali cogo minnu bɛ yen ko ɲɛɲinini k'a ɲɛ sɔrɔ bɛrɛbɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an seko n'an damajira la an b'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ aw ye o layidu kan kɔni taara anw fɛ an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye arajo baara ye fɛn o fɛn n'o ye hadamadenya baara sira tɔw ye fɔta ni kɛta la an b'a ɲini Alahu fɛ ala kana an bila fɛn fɔli la fo k'a sɔrɔ o ni ala ta bɛɛ bɛn aw bɛ tiɲɛ min ɲini ala k'an dɛmɛ n'o tiɲɛ ye bi dɔnkibaru bɛna sigi ni fɛn min ye a bɛ dɔgɔ furancɛ damadama bɔ bi an tun ye layidu ta aw ye ka fɔ an bɛna kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ in laseli kɛrɛnkɛrɛnnen tun don min ŋaniya taara an fɛ tuma min na an tun bɛ miyankaw fɛ kuca la o jumɛn ye o de ye aw ye fɛn minnu fɔ anw ye k'a fɔ n'an tɛ bi la mɔgɔ n'i ye min fɔ a k'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ wa i k'a kɛ hali ni se tɛ jɔn ye o de la aw tun b'a fɔ hɔrɔn man kan k'i da fa mugujalan na n'a ɲɛgɛn ji t'i da laseli in jumɛn ye o de ye faso jɔwale Mali in bɛ dakun min kan bi a sera yɔrɔ la sa denmisɛnw an ka dɔ bɔ kuma na an ka caman b'a yɛrɛ bɔ kuma na koyi an ka dɔ kɛ an nɔ ka ye ten sa wa nɔ min bɛ ye o ka kɛ nɔ ɲuman ye n'an bɛ min kɛ o ka kɛ ɲuman ye an ka ɲini a ka kɛ ɲuman ye an ka kɛwale k'o jira baara kɛlen kɔfɛ o ka kɛ nɔ ye nɔ min ye nɔ ɲuman ye wale ɲuman o kɛnɛ in de ye faso jɔ wale kuma in ye dakun fila de ye faso kɛwale a ninnu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ an kɔni gatigɛra kuma na kɛ k'an bɛ laseli kɛ aw ye walahi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ n'a tun taara olu ka dabada ma n'a tun kɛra olu ta ye ɲantuma bɛ cogo min yan tun tɛ kɛ ten fɔta de ni kɛta ma bɛn ŋaniya ma jɛya cɛsiri ma kɛ baara ma kɛ n'a tun kɛra kɛcogo la an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mɔgɔw tun n'an fara dunuya ŋanaw kan dunuya dankelenw kan i b'a sɔrɔ anw tun kɛra kalamɛnɛ ye farafinden tɔw ye o n'i y'a ye k'a fɔ hali an ka da la dumuni an t'o sɔrɔ an yɛrɛ ye an ye wo ye n'an tɛ saraka deli la an bɛ wali ta dɔw kan wala an bɛ dabali jugu fɛrɛ tigɛ la min tɛ tilennenya ye an dahirimɛ sirilen don fɛn na fɛn min o t'an halala ye jamana o jamana n'i dun ye o sira ta maa o maa bɛ yen k'i y'o k'i ka kɛwale de i ka so senna ka teli nka a tɛ furancɛ jan boli a bɛ n'a fɔ bili sanfɛ boli walifɛn anw fɛ bamanan na fɛn min tun bɛ fɔ an t'a kɛ manden ye wa sabu an karamɔgɔ b'an bolo yan bi n'i ko Mamadi Keyita Mali mɔgɔ ka dɔgɔ bi farafinna yɛrɛ mɔgɔ ka dɔgɔ min b'an ka forobakan in mɛn n'o ye mandenkakan in k'i tɛ Mamadi Keyita dɔn ale de y'an ka mɔgɔ bisimilalen bi kuma in a nu don yɔrɔ jɛɲana kuma ta yɔrɔ a jɛɲana dɔɔni nka karamɔgɔ b'an bolo karamɔgɔ anw tun b'a fɛ ka laseli dɔ sigi laseli faso jɔwale n'i y'a ye an y'a a hakilina ninnu ta an bɛ tile min na ko bi an bɛ jamana min kɔnɔ
n'o ye farafina jamana ye Mali kuma ka ca kuma fɔyɔrɔw ka ca a kɛra i n'a fɔ jamanaden ɲumanya tɔ tora kuma ye ni maa min nɛrɛw ka di a fɔda b'i fɛ k'a sɔrɔ n'an tɛ bi la hali baarakɛlaw ka kuma man ca kuma tun ye fɛn min a taara k'a di dɔw ma u bɛ digi a la u b'a ɲɛɲini a fɔcogo ɲuman nka bi kuma labilara bɛɛ bi kuma baro bɛna sigi ni hakilina 1 2 fo 3 ye fɔlɔ jumɛn ye o de ye ni maa min ye ɲininka sisan karamɔgɔ Mamadi Keita faso joli wale faso wale yala kuma kura don an fɛ jamana in kɔnɔ wa kuma kɔrɔ don ne i ni sɛgɛ i ni ce ma Iturama Tarawele e de ni faso bara an bɛ radio so lamɛnba bɛɛ fo ka i yɛrɛ kanuba ni barakɛɲɔgɔn bɛɛ fo jamana ni an fara dolu kɔ dɔ bɛna bɔ an kɔ an fara min kɔ u y'a kɛ ka ɲɛ a ma t'u lafiyewu min kɔ n'an ɲɛ u y'a kɛ ka ɲɛ u ta min ka waso Maliba an bɛ ka waso jamu na an bɛ ka waso faso la an y'a ɲuman de sɔrɔ a tiɲɛna ne bolo o kuma an ma sa fɔlɔ an kan k'a dilanli de kɛ ka se jɔnko ala ko a tiɲɛna an bolo an ma kun an falu la an m'an den fana dilan an kɛra ten de an ma kun falu la an m'an den fana dilan faso kɔrɔ i kan ka sa fɛn min nɔfɛ a ka fisa n'i ye o i bɛ nka i tɔgɔ de b'i tɔgɔ fɔ Josi i bɛ bɔ faso ɲuman na i bɛ Mali de fɔ donc a ka fisa n'i ye bon n'an y'o bonya an y'an yɛrɛ bonya faso jɔli wali ye baara de wali tɛ kuma ye n'an dana kuma ma hali mɔtɛ dun jahanama kɔnɔ bɛɛ da ka di mais n'a baara de bɛ mɔgɔ cɛman gɛn bon ni baara mɛ kan tɛ bɔ nɔ la o an bɛnbalu an falu n'a mɔkɛ olu ka baara de kɛ ka jamana nin tɔ labɔ k'olu b'an haramu na k'olu b'an walifin na k'olu b'an faden to la k'o kana bi bon n'an taara tila fɛ a bɛ ɲa bon an bɛ dinka min kɔnɔ an ma ji dɛ an bɛ dinka kan an ta an ma ji dɛ an bɛ dinka min kan na n'an kɛra an bɛnbali de an bɛ bɔ an kana gila ten an jugu ka se an ka ɲɔ minɛ waati na n'an ɲɔ minɛ an bɛ bɔ Josi ka hɔrɔnya to a ma fo ni ka fin 6 sɔrɔ fin 6 o de hɔrɔnya to la ma fin fɔlɔ i la jamana kan k'i ta ye a ko langue officielle to kana o k'i ta ye fin filanan uri bɛ mbɛdum jamana kɔnɔ o k'i ta ye biri banki fin sabanan balo k'i ta ye bi balo t'an ta ye fin naaninan sɛnɛ bɛ jamana mara an ta tɛ o k'i ta ye fin duurunan an ka fini ni an ka fɛdɛ bolo kɛ an ta ye bon ni y'o t'an bolo a ka kelen an se k'a fɔ ko an dafara mais a bɛ ɲini de dɛ mɔna tɛ wolo a bɛ ɲini de an y'an piri si an piri 4 a tɛ fansi ni Mali tɛ an piri Gana san 1000 a bɛ fanga la a bɛ hɔrɔnya kɔnɔ a bɛ gidetigiya kɔnɔ kwasi suso la ka na Manden ka na Songa i la Josi Mali bɛɛ siya kelen o Mali ta kala Mali kan tɛgɛ de siya bɛɛ kelen ni Traoré ta Kayanka Jilimani Kayanka bɛɛ Traoré a bɛ maraka Traoré bɔbɔ bin a Sinɛfɔ bin a Miyanka bin a Maninka bin a Kɔrɔbɔrɔ bin o bɛ kiliyan de fɔ jamu man kan fara o kan fana man kan fara Mali siya ka dɔ min tɛ siya 2 3 la ni Keita ye Keita bɔbɔ ye k'a maraka ye o kɔrɔ ka fɔ an ni nin bɛɛ kelen mais ko jamana min gɛlɛya min jamana da la min karangali bɛ ka an jidin k'a kɔnɔ kunfin tɛ de karangali de nɔ don n'i taara se ko a bɛ ko atelier séminaire lo an y'o si sen kan sali kɔnɔ an kan tɛ fɔ mais n'an bɔra pause café la an kan bɛ fɔ o k'an yɛrɛ nɛgɛ ne o atelier kɔnɔ la an kan tɛ fɔ ko bɛ tɛ bamanankan mɛn mais n'an pause café la an bɛ tulonkɛ de bila ɲɔgɔn fɛ bamanankan na n'an man ka taa ten jamana tɛ tulonkɛ bɛ jamana ni jamana barikama de tɛ an ye kuma 3 jate mun y'an an bɛɛ ye mɔgɔbaden de ye an bɛɛ jamu ka ɲi bɛɛ bɔkolo ka ɲi binba ɲuman bɛɛ bɛɛ la mɔgɔ ɲuman bɛɛ bɛɛ la mais mun y'an fasan kan kɛ tan bi a y'an sɔrɔ mun fɛ an b'a furakɛ cogo di ba dɔ b'an bɛɛ de la o dɔ b'an bɛɛ de la dɛ mɔgɔ kelen nɔ tɛ dɛ n'an sera k'an ka fini ninnu furakɛ an bɛ jamana in bɔ bolo la mais bi tubabuw b'an kɔ k'an kɛlɛ ka moli dɔ so an ka ma fana ni de ɲɔmina waati de tɔw bɛna jugu ka ciya o de bɛn sabati waati de faso jɔwaleya jɔwale kuma tɛ o jɔwale kuma tɛ o fɛn min tɛ yen n'a barika n'o bɛɛ ye o de ye jogo di jogo tɛ yen a barika n'o de bɛɛ ye ala yɛrɛ tɛ yen ala barika n'o de bɛɛ ye fiɲɛ tɛ yen fiɲɛ barika n'o de bɛɛ ye o n'an faso n'an y'a barika n'o ta an bɛ bɔ bolo la sisan ka fanga dɛmɛ baara nin ka nɔgɔya bolo fanga fana ka hinɛ jamanaden 2 de don an ka fanga dɛmɛ a kana bi a da la an ka hɛrɛ t'o la fanga fana ka jamanaden jate a dori ka jɔ an fɛ n'u ka an bɛ bɔ bolo la o ye kuma min faso jɔbali ko ɲuman baliya di n'a cira sen kan maliyɛn balo a yɛrɛ ye mɛn di bi Josi gɛlɛya min bɛ yen karamɔgɔ t'an den na den bɛ lɛkɔli la karamɔgɔ t'a la min bɛ marisa la karamɔgɔ t'an na den tɛ gɛrɛ fa la o baro bolo ma a man se bi dɛ fɔlɔ den tun bɛ su kɔrɔbaya a b'a fa kɛrɛfɛ f'a bɛ sunɔgɔ fa kɛrɛfɛ a
abeka fa lambe o kana e de ko sobade bi o dabla daw de be téléphone ne kono bi de be benet le kan densité fa krefe e ko mfaso il fallait mo fa ko role ko ki jifa mais ni magara tiki jifa fi gira ta tiki jifa ni den tera fala iti bokulu law la même fallu di bunya ka gede falla kalan ka tawula liburu be kala herele do mais teke tobu kundi e be korna be dusi ni maka boala tale do mais ti kala bu fana yi anga nga munke ka be long ka dina famu yakanya ka ngalla be fana famu yakanya no kala avec jebra de nyimati muru kita salame na todma be moldaw to man sarabe sanki me sigimo atodma be moldaw fatiko nte to ya ino le betu yang bo gimna man twen ke ka tonko yang ro sinan sube nande awa sinan sube nande ni tara maka higila ebe modulu kasila maka ulma puchke mo ken bimbalu yake ubu ni misal labbi nan fara ma fenge sinin ambe nan ko fe yang na yake fatu sunyadi tilembaliadi namaradi lambitiedi kulankolonkeedi siname nande to ma ibe balu la wala ke wati ni sala te fenge tun ile ke libanaw fan non tena tuya de bon antena tuya o la radio sunna mi lo kan ka famya ka nyon mina ka jamana bobulu la wati na mente politique ko di jamana la kisi ka politique ko politique ka inde mais a wati ala le quoi ko beta wati riwo do ambi fo ka mi sula la kenen kan ile uta ku jala ka do kibila kenen do ci kenen nambe la kenen de riwo kuma ka sa kele di juti kuma le be kele fna ban kuma ka ko ni kele ya be kele fna ban fanka kuma nyon feli ka nyon so nyon bo fili la kay be mi bokoluma e horoyate dugule di ki mi bokoluma mfa man gen fana take wori horoyate ki fala dege quoi denk banin kala mo folo ya badi musman fana kala mo folo ya afadi beni kala mo ko ke banin kala mo ya afadi musman kala mo ya badi ido fala kala tala ibi faja mundi taw ça fait ni familial ke 600 dem so mani akarmo ya bay ga dimison tolendu yerema baro gwanzana te téléflé téléphone flé hali babe tobli min ke sokono babe baramise min ke démission uti wele ko blawla bebla lendo iremati ben ngadi ambe ngadi iko sisan fana ko denche mani akramo folo ya fay fabi barake ka den sigilento den ke mani sigilento ati wele ka gere na fara ko jala denye jalai a eko kwai alama na keche bon joche anye walibo de jogota ka to woni arabu jogota ka antabla siya be ka yala siya kono français ka in français ya kono mante jogo ne nawo ni to wuni ni ba da wala do lima ko se ni be to wuni to kana ba da wala lima to de ko se de mi ben ni ban libu to fo ni to wuli libu to wata ta to law me yan libu fo ban to oro an ni kan ka den ka ko le ko li den kuma nte tuani de ko tem to furu de ko ma den wulu an ne mu furu an ne den wulu to ni kalantin kabla da balala to na te kalanna ni be tugu ko na tadi ibulu tugula kabla da balala ni la balala don wato ni ti abi la baraka ni ma de cheforo abi di ben ke baranke mais namba no maka den ku ka danya te barake bon ni ma barake na fa ti law na pati la i bolo kunde o barake bal na pati barake bal la na pati le bolo kunde isu ko te dum no ile fale kanga dum ça fait ni mo be ke ka no maye e ka wole maye wolo kunte la sake wolo kunti la o ire bemba 3 man ko me ka fobi awo ku nyana won ale mali bobolu lawo kata fo Sénégal fala mali ka ale yake o donc mo ni ma fenya dunya manja kwa ni mena sankeme me ki fa bunya te tambi woro ka ibedese o ni ma fe men ke ko ni mo gelewo ni ma ka te fo fana o oro fo ka din girangere lali ka ansu fo din tansu lo ni den ti sulu ati bunya to wu de metun to bula me fala bin te kuna afado anga gili nyara lu anga somalu anga morke balu anga lo ngala si de makwala frapina o mayinde o be beli lifo ala nga donji ya betnyena mo akamole digi ka to wule digi atala kan tabla hein anga pindo nchuwa betnyena bona ntora ti anta ke to wuda me bo anchugula ka cheka o fili o kumbe fo de bunya fa kre fere fa ko ko kai jifa
kay digi fa ba ko na kanu dia den goro ko ni ire li den dio fa fana ko ki jigi le fa ba ko bagi jabali bon na ko na ko hina do nanye kan fana lo abe mara no ya mbulu men gele men bi men to kame antar bu kame antan kan fana me abe tladana anti to kame antar arbula kame antan kan fana me ay la dan benyam yona yo se ni be furu ke se be fenti ba furu klingono abe na urutana wanga la miu imam be furu si wala tai mel be furu si merla o to utai furu klingono abe di pasiba imena yika fanti kala biya kwa nanti mena klima benya ameka mchogili ni furu ha la amel la saba bara mchogili furu la saba anta to wuta na rabuta ma be mchogili na ata klima benya ada me fa wuri bolidi a tekla fula to na ma ngere dun la fiya dun na dun ko na ka tanye fi ante bon wala technologie be jima bon wala technologie be jima bon wala ante ko kala ni yana le ko tuda malikono fu université me be mo wambo malila ate mo wambo me abe ka munye jima nama ka suma dikri ante ka barakaram ameka barakaram ni bara makala bom dimme fa dun dai wati mani ka bokala na ko mabara so ibe te ula dala ibe baraka so fa fe e te baraka so fa fe ato dia fa fana yi ale ka expansion ke dun tan du kono fati to fe fo 40 tabolo li fale din tiena mais 40 tabolo di ka din tiena ba ke kala ni barata nyonta ni kala ni barata nyonta don barata nyaji bana kono amma be 40 sumena mali kono bi forma dunga fa ka tabati otea fala ba mulian bagi me kilo wakini abobori mali kono kilo wakini niko abobori mali kono ni yu ko ngoto yi ko lo niti ha kala ni barata nyonta o bata office ko no be kanga prapna bebalo office kanga prapna bebalo antika pinge ni ko nyakla anga kala ni fali mfolo ka kala ngasi bagambara sanduru ka kala fuka ni bagambarate sanduru bere ka seneke kongo ka bang ka kala orienté anyini fin kama sanduru folo balu ka mbo fanga to firi ko kan kalambe ka kuke flana ke élevage fana nya bagambara jamana kono nan sa kuke ami molu so ni Vietnam gimana fitne ci ko bu Vietnam lew woli ban balu malula ya o manga ke ala ka kise ya ka dalay ala tiliden ka dalay ala barla baraka dalay menam fasa nanti dalay de anya la so soli Keita onga me yoromi nyinina ni ay an yere koko faso jowale nga nanayi kafo ne mami mba fe e kamini ki kemo sebe ka joro dima ki blanyi moyala ka fen dima atotura kumama ne mami ne ngunjara min kadi dai ibu fo i jaga gele a kera ina fo de faso jolai hali ni tara barakero labi barakela ula ni ya ye ka fo min ga kuma kacha joro babi diuma ibasro barakela dobe min cheslindu barakero tita mingo ale mantu nendo bunyete kai joro ti dama foite kai hala kanga here min soro u bara lauti kai eni jamana totora mama ni min kumana mo jamana tuko be bambe barama afo kuma e dama yese ga ke faso jowale jojo banga ga barana o sonte panka de me wunumo ankra mo ye francili dinya nakra ba ko be to wuli ba francili ba beke dinya nakra ba ko be to wuli ba beke to wuti bala to be kuma le lawo français allemand be bala me to wuti nyongeo allemand be bala me allemand français to nyongeo allemand na kuma manjeo be bala leke français andigi kala banti halila kandigi alju kuntanna ka kalam blambra yang ka kalange to kan fodi ka te kolon ta kono sanke min ko nan to bla nyolo mi ka sanke mi flabo anta ka mun dla kono ali michel ya majga dla anta bolan ko ma to ta soro imo ke kumi yusi ngai mu fal to kelele akale biye ka algo bibina ci ko to mayni
to ye kalabanti de ya ibide ki kuma lila ante mchelidla ante fosi dlangirenye mais ni yana tukukon la tabi ka publicité à télévision na anda fosi ala abe to uta abe sinol détail azile bi baraka kenya Europe mami baraka français to la Europe tay kuma lidi ka kelewli dunya kono entre allemand kelela anyum kalmana fosi ande dalman lo to la am l'allemand on dan dalman lo hali jamana min be yerma horonya talen kofe nazara jamana folo min be no sona malika yerma horonya kata mali la fasa jinye kuma ba kero la utin alman jamana di alma o kele parce alma lo hani kan kelemen kalantin an se gutun dala wayan tege ya katamla kele la ma kele sura ma kundo do kele dinyo kono bitu francis mbappe la dinyo fien ko be to be la mbappe la wa wuku sa yandigi senika kula kandigi fin semana kandigi kuma balla furusalla kalabantiyalla fasu jamfa la kata leta fasu jamfa nan bam fasu jamfa ni mo karam kuma ma karam barala babla tiyen lilawo to yan karam kuma lilawo karam be da fay franci li kan ikram medicine di itika alcool dila itika korbe me ka giri goji itika koru tunadla do to be mundla push bo to ya lon ko ayandigi ko julila an kana fa to bula kan do to bula tuma fi na mbak to kana lambulu an de tisewu ko to ali ni mali constitution akala yin to wi na adla ka damma to tanga dambe do atambo ko luddo atan jogo do ko bici ko la juri atisewu an na adla ka te biamma kele be bala ku kam fo fele ni man ga ko te ku kam fo diu mali shebe mali do ko be modi nyake do no kana abe shan nyake do no kana bozo ba ke bozo kana fla ba ke fla modi nya be ba ki la kana bon woro be fo ba ko le ku kam fo di modi nya be shi mali cha be fe mali cha be sina nyake fla ni bobo be sina nyake o marakani men ga be bobo sina nyake o mali cha be sina nyake o do bengara o dika nanyo blaka ta o tata anti ka be la o kala me ka buya fu barka be ka bang ni fu barka bana jiblati ne ana mo ya twas pa ne furu ne di bi muso men karane ka sayre ko kwa furu la mancheo muso karane ba se bayi atina ire ko kwa be furu la mancheo parce que te ke kali mara ni mamara aywa ibina ni misalo no la de donc ana ayi to tuin ka to de ge tuin ka ambe bal bokuluta ka kalan sul kono anga la milu kalan sul kono anti ka kalan ambe ka fa to ka ta men la bitamulu ka akalan anga ko be tunanaw anye situlu boto ma en si sunni ka tulu bala jo ande yola anye nge bo ka bala yo ande yola anye ampir kri la yan ampir jo ande yola tan kala mo te to bodi o antu be sanumbo kan nge bo ka danyambo kan be kan fe yan don me koloni to we ala snoli anga kunti sa ka to uni ka tu kan ire donda ka pato kan tai sa amina baro ta ko floy amina joni orola nga ba fe kinyini nga femina nere ko ni ko don beledugu ka soran fe nyomasa utume nyomara yoro do ke ko jignyo sanduru samya chikeli o nyotume soro ni yayi antume nyodun watimina ibasoro nyomi chikera nyine bulo tunte soma sene min kera be sanduru san worobo o nyomi be jignyo kono dunda be bodela antume bolo mara no tle tumbe sisaw kongo tumba mine o yasoro machine olufe dabakala muso ni dimise on bebe chike e machine be fembe be on desarambalola ça fait ambana wale de masake ambana chidima gosi fait de be ba Afrique le boke Sénégal kongoto manga yede Sénégal kongoto we mo ya gole diwo e ta muna furu lawla kalambali kalangala dunta o te hele di mana ma ambe tinipi kalangala si se dunta kalambali be kalangala dunta fama ba bebe mo mi solon fu ka karban solon fu ka kuran solon fu ka bana plake fu kalangala bali be go dunta o te hele di mana ma do nanye jamana ntasan ambe ya abe sanwa worobo akasianwe ambe ya ante kongo lelo ni beta kata ni bo kata goji ka su na be nguna ko mbe dunta ba so ngere la be kan ko fane mom dikula ndeta juno me ni jigi be tali kan jite mo kan be se juno to tanga an jigi be mo wori kan ante kongo de frake aman di lang de lika kan jida na kolonga ka kiseya bala te mo fala o bala be mo kenyali ime be amesi kado ante barala le
oro men tumbe ko samo shem be ko samo umza ngada ko samol banini barakela libana wali fokani momin dada kadi wali bimbi mi barakela libana ay biro kono abanda ay biro kono kuma kelaw de keleno nyumoyi ma fagonu barakela utika ni kabo de bon fra men benna fra ke mangalen won ibena biro la kaybe bla biro be kono so ni ibena la beti ka bu isala sangro be kalo men sume yaba ka yadi lo be 3 mois ba men la sangro samedi barati ka mena kalo so bakoro nim panda nyima kono gelabe bangula e mawludi en kulni mawludi re samedi ni dumasi iba kere sangro abi kalo so ba bonde barameki manga kewo para menga ke menga bla ba ke wuli yi jebna la hore ya salilu andina salilu dina ala tali ya mubunya ko lum fana bunya no banda akalun to bebla ka barake apiki te barali fewo amemwe kata Espagne kata barake Espagne nan ko nyonge malle ambe ko ant kongo te dum iko di jamana dem ngita Espagne kata tobu ka furula ka barake o jiri de no nafa soro fen katla ko lu dongun ko ni firama na tunya soro kwambo barake ya dugulo ban fe yema foti cike dugulo be ya jibe ya ji joli babe ka boli kilo bakele ni ko abeka jamana in cecikata ji fu bita ko jilati on taka foike a wati masiti sawa boni akilla ngani ka karangere programme ngene manfolo agronomi men be ya katibu ibe katibu ko aram forci même droit karana ko dabla ka droit datun sanduru we santaka droit ko datu mandi jibete mo wasa babo a jibete mo wasa babo mo me droit ko lo ka tabu wa bishbadi obe barake mi barako to diu ukane kataka tibu kataka karanke iper la katibu ka kolo finya lukran ka seneke lukran ka jamana la kongo lu plakelike ni tara Chine sambi durbe sino abalo mara sambi duru balo be Chine kongo tedo anta karokilin don kongo ba memina no ko kan fasanali ala mun ganye mutu ala kan ganye mutu kan so kenela kan so dugulula kan so gila ala ma ci ko maba ate ala yete barka din ala patron barka din daladi ala yi patron ala yi barka din anga balali ke ala ka ala la banku malon la kan nema do na balala namba ni barka ko makata ala wuli ka te barama ke wodo te jebiu fanyi balali ke ni fama bara dembe tege fala ni ma se ka ko yi boke se ya boli bati kono ne bote mo ngol ci ko aboke ila bota kono aba boke yodi ala ti ma buina o fanyi balali ke balali bi jibana bobulula bi angala hodi man tangi de diu ye par ni be ka lungana ala wan tangi de ko de na so ambisana balukoro silawti datu de toanye bukalama datu de toanye o pitch kono hectare gilli be o pitch kono abe million gilli boy million hectare million ha ante ka wuri do law wuri be do mena o tele ko na famal diu wuri ko juri jamana ko ka wuri ni ka do senella ka wuri ni ka do dukulula wuri kan kake na nayi be bo maroko de kala bukalama na nayi maroko me na bukalama o kan kewa batte maroko mu jibna gani maroko di bi Burkina Faso bi an so Burkina Faso bukarama so bo batte bo yimba bi gilla mara kamal la gele ban fen saba gele ban tire la fen saba fen folo ni sangi na tamya ka jimara akana wuyu ka tabala ka dinga balushi ka ji cha kono atile ma bangi u balala ka telefona to no bo pano solaire la ka kumfinya kale no ka rajima na bila be bon mais na fora ko fla demi fla ke be bagan long ka bagan nyima ka bagan juma long fla ke bo be long na de magara la do ata lo te faka do ni solo e comme yele bon ko yanga gil yala yo ndingu nala anga gil yala ba do ndingu nala o tin gil yala nti de makwa law do so ba si de makwa law no man jama na mo de mba nyugo fala barala kongo bi fakaw e ba furu law li law kana ju fala baramade ça fait 6 ans anga dobo kumana anga chike do bi se ka bo kuma na cogo di ka cike e da sera barake yoro kituma a dona bi ka fo ni bara ke wati sera mali bara kanga damine 7h30 nga 11h ba soro bi ka soro barake law nu ma fiye ka fo ponti kera mo mi mbita barake yoro la 7h bi mo mi soro bara la ko ka tli bara jate ni bara jigina ka don yala e munke o yere yorobewa ati contrôle de tin nget juti ala de kanyala be ko long ala be me ka do blam be fe me anako contrôler na mo ke yona te kon do atenya bo ba nyemo be barka robela nyemo ka ngana benye soma nyemo ka ngana bele nyet soma kata bele dai le kingi ka molufu an soma ka kene ka be fu fu ka lo ni mana mo ne mana wonya ko
ni hina ma dabla ka sariya ta ante bono lawo ni ta hina yow aywa ni kolombali alidi ka jibal daji utenia ni hakilla nganga hina dabla ka sariya ta patron be na benye pe kay soma secrétaire atu patron bi be do bureau be kono ka monda wati long ka nka mento nka yelo kwa ni patron ko ni be barake o ni ta ka ami game tatu mo rebe na nola ko nganga balali ke ala rete sino lawo wala be balali la na ma baraka mandala fana yide an ko mandala fana yide pa nyala suso balali ala kambatudi fariya yala suso de ora indi na mo bala fana la kadin na mo kamun bayala kuma bala abije na dafirili ina ya dimcem be ko no filin babe ku te balala ate bara fana few ata fe fana de o wudi fe o te bara fe te o be wudi fe te bara fe bo anno be dinga mi ko bi hina bana dinga kono hina timtu be bi ile dun talibi amana bitayim bilaya faso jowale na ko be mo min kono ni ya baraw sile ambena laje donata nununa kamo Mamadi Keita ifana kayala mali hala tugodala na yemu ye min ta tepmai o de tai barai wa bara min nafasira yerema asira ka sikidama asira fasuma neko anta laje tinsawa doka bla manati je dungudu foli bike ngane yere koni yake ka fo folola maaminu tun sugandira ko kake anga kuma nyefo bawye olu tume barakela de mangutu ngambe kleminabi ni maami waribo kadi anga jelu ka haketo jeli dowma ube mangutu fo ela ina fo en yona de nyumante faso kono kasro war mi bolo itate iya sunya iya nganamu iya nambara ni maami yeko kan hali no be bara mina no make bara nyumanyi o de bi mangutu wa kuma o de bita fo furuba teleula furuba kena kwa be ya do karsa ye sunyi na bora kena ma ibi nyamakala ya nofe nyamakala do ya nofe abi mangutu abula fenkama aya soro chogo mi utilaje ay bara jumenke utilaje hali faso kono bi politiquement do laje bara jumembula foy je na fulo bebu ya bomini ibe ntumo iba dlagunlo kasuma jikile ati bi nyabe datun fayri fe bon nganta furu kono ci ka kono gem furu la na ma bojuna dumu be nyeta ka ti ko tibe abe burkata never dizera so don dumu mammo abe tibir kala fana buci ga dum na teriya no tere ka furu fe ka furu kono la ka do te ka baraka furu kono bi ti furu kono adila wuri kama kasuma jikile be fenta mbulu donc fente de baraka mina tuna de pour ka mo la kiseya muna anga fo mawto nyona ke kan tumu labe nga ka sharia dama anyete datugude na terika baragerola ni ka barati ke kanye busamba bul munotike bon men be kambalo te yando bana jusi be ropli lo te yando nga fama finzi mbia be kala na ropli te yando de bon ku to te kana ko den sita be kana ko den nyimal libla to ta kulum la anola bo to ta kulum ta nafa me barake de ko be barake ngata kulum to ko be manye do kay to te foire yu o te faso jampaw to te lawdu ne pato nyate kwala mais anten to modlan ni kama kamola kisea sinikela kono gena mutibilike muchuku bekse be dablala bon anya le ko politiko minal utman fe yango kay to mo la utman fe yango mo ko tomuluma ni kaba sira be ton sira tangi to mo bala te kula kakadi fa fe ni kaba chikera ni to ma fo kwatike watisira ni taratike ubi shara boliga awa ay talidu awa be shara boliga tiga betting manguru beti ali saranga sukufiola ubetika fe kisata ko kaba be fuye ambe fe munu nyo hali nyo ni tara nyo borosa ni ya tenten buri mimbala obenyi ka chani nyo kisai contrôle tala moma nga tuti ala be fe lo ala contrôle ala bale meko bele kabla ala bale meko ki contrôle kila nyi mato kila juma nsebe Keita kambe shini awa Traoré kangrana anga chukoroba ni musukoroba Francika ka ministre min sigilen do ka jamana ni jamana wore ko nyana bawno Jean-Yves Le Drian a welelen do Mali kubela ko ahe dankari malika furuba tono siraula kafara sharia yire kankoro soso wale douka o de strategela anga kritikela jona sigilami nale be naflu ko krike ani soro jamana ka soro ka dankare ola aye kan
ɲiningali sɛbɛn k'a joona sigi Jean-Yves Le Drian cogo min a yɛrɛ ka na juin kalo tile 20 nata nin ye kiri la wele kow ye min bɛ tali kɛ Faransikaw ka minisiri wa nin ko ye fɛn min bɛn kɛra kan a ko sɛgɛsɛgɛlikɛbaw fɛ ko a kelen tɛ ni juguya wale in na n'a bɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ sabu Faransikaw ka minisiri min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛɲɛbɔ la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye nin ko ninnu bɛ jujɔna fɛn min fɛ komi y'an bɛ deli k'a fɔ aw ye k'a fɔ Faransi nɔrɔkun tɛ Mali la gansan anw ka jamanadenya sɛbɛn min n'i b'o ta ni i b'a fɛ ka taa jamana wɛrɛ ka dugu t'a la sɛbɛn min b'i yamariya n'o tali ye a bɛ f'o ma ko passeport Mali passeport dilanli la a ye i da don ko la wa k'o ɲini k'o di a fɛ mɔgɔ ma tuma min na tun ye u ka jamana tangani minisiri ye nin ko in tɛ bila ko ye san 2000 ani san 15 ni waati y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale tun ye jamana kuntigi ye a waati Faransikaw ka baarakɛ bondaso dɔw bɛ yen minnu olu de bɛ an ka passeport dilan n'a bɛ f'o ma ko ouverture technologie an ka jamana faamaw a waati olu de ye Mali passeport dilanli san 10 ko ka Mali passeport dilanli di Faransi ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i bɛ taa hiji la i bɛ sɛbɛn min ta n'o ye passeport ye a bɛ dilan cogo min na sisan ani kɔrɔlen ta dilan cogo tɛ kelen ye sabu bolokɔniden 5 bɛɛ lajɛlen bɛ ta jamana sariya kiritigɛlaw u b'a fɛ k'a faamu yali a waati n'ale tun y'a sɔrɔ a ye minisiri ye n'a ye i sen don Mali ka passeport a ka di Faransi cakɛbondaso dɔ ma k'a sabu kɛ fanga tun bɛ ale la waati wa bisigi ni siga b'a la k'a fɔ a y'a di a ka mɔgɔ de ma ni kiri weleli min n'o kɛra an ka jamana kiritigɛbaw fɛ a sabu ye maliden dɔw de bɛ olu ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye n'o ye dugulenw ni forobamɔgɔw ye minnu ko u ka wulika dɔ kun ye Maliko ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ko Jean-Yves Le Drian a denkɛ dɔ ni o y'a den ye e ko tuma dɔ la o de ta tɛ nin cakɛbondaso in ye wa n'o ye Faransi ka baarakɛbondaso ye nin jamakulu ni u y'u dama kasi kiri la k'a fɔ olu bɛ faso ka hakɛ ɲini o ye dama kasili min kɛ kiri la Mali sariya bɛ bɛn n'a ye jɔn joona sabu sariya kolo min taara san 2000 ni san 15 n'a hakɛ ye fu 6 fu ani 40 septembre kalo tile 25 n'o bɛ tali kɛ fɛn o fɛn bɛ n'o ye faso ka baara ye faso ka ca ye ni a bɛna di maa minnu b'a fɛ ka baara kɛ a bɛ kɛ ni foroba sugu sariya de ko o sariya kankɔrɔ sɔsɔla ni baara in kɛ waati kabile Mali ka passeport ko ka passeport kuraw dilan kabile kanboli kɛra a dilali ko la a kuma tun cayara fanga na kosɛbɛ sabu a ko tun bɛ Mali minisiri min sigilen don jamana kana ni jamanadenw lakanani ani an ka minisiri bondaso min sigilen don sɔrɔ ni nafolo ko la o tun ta ye a nafolo ko ɲɛnabɔli ka Mali passeport dilan k'a ta ka di Faransi ma a bɛ kɛ ni tɛmɛsira caman ye hali minisiri min sigilen don jɔ sariya ko la ale tun ye ɲɛfɔli kɛ jamana marabaw ye a waati k'a fɔ nin dilala nin dira Faransi Jean-Yves Le Drian somɔgɔw ma wala sugu in dili min kɛra Faransi ma k'a tun bɛna tiɲɛni don faso kun kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ ko ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na ko a sɔnna ka i bolonɔ bila k'a la dɔw ye a jira k'a fɔ ko ni y'a ye a kɛra nin kɛcogo la ko waati François Hollande ko ale tun ye Faransi jamana kuntigi ale fana ye Jean-Yves Le Drian masurunyamɔgɔ ye komi waati u fanga tun ka bon Mali marako la ko u ye u ka se boli Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kan o laban nana sɔn nin ko in a ma kɛ ten gansan jamana sariyatigiw u b'a fɛ k'a ɲɛdɔn yala Mali marabaa jumɛnw da donna nin ko la min b'a to Mali ka passeport a dilali a ka di Faransi ma sabu passeport an faso passeport dilaliw ni a baara tun taara k'a di ouverture technologie ma a nafolo ko fanga ka bon kosɛbɛ nin kɔni
u y'u bolo nɔ u y'a sɛbɛkɔrɔ nɔ yala dira di cogo di yala a kɛra nin dɔgɔndi ye wa a kan ka kɛ baara min kan ka kɛ yala u y'a musaka girinya faso kun wa ninnu ye ɲininkali ninnu n'o jaabi bɛ ka ɲini Mali passeport dilali k'a di cakɛbɔnaso ma laadala ne ni ɲɔgɔnna nafolo lahaw ta n'o baara bi kɛ kan weleli de bi kɛ maa o maa ne b'a fɛ ka Mali passeport dila i b'a dila cogo jumɛn i bɛ se ka sugu jumɛn dila n'i y'a dila a bi ɲɛ wa a ti ɲɛ wa e bɛna musaka hakɛ joli bɔ faso kun ko bɛn kɛra kan ka fɔ passeport ni dilali a musaka girinyana faso kun kosɛbɛ sabu o tun ye musaka ko min fɔ yɛrɛ kɔsa fɛ u nana o sigiyɔrɔma 2 u nana o musaka de da faso kun cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ yala malidenw bɔra k'u faransi minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la k'a kan wele faso kiribulon fɛ k'a wele kube la yala a sera ka kɛ mun de nana n'a ye a kɛbaw an ka olu ɲininka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo ka pereperelatigɛ di aw ma ka fɔ an ye nin ɲɛfɔli ɲɛ sɔrɔ a sababu na o ye an faso jafilɛ bondaso dɔ o jafilɛ bondaso ale ka barosigi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko an k'a fɔ nka olu fana ni farafinna yɛrɛ jafilɛ bondaso dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Vox Africa olu de ye barosigi in kɛ an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔ lamɛn a la nin bɛɛ ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ ko an fɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ k'a fɔ Faransi nakun bali tɛ gansan k'a fɔ ko Faransi kana Mali kɔnɔ yan ko Faransi nakun ye anw dɛmɛni ye nakun wɛrɛ tɛ Faransi la Mali kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'o ye an ka jamana sɔrɔ siraw ye fɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali ko la Faransi de dabirilen don o la an ka barosigi an ka dɔ labɛn labari an bɛna faamuyali sɔrɔ mɔgɔ min ni a tɔgɔ ye Sori Ibrahim Traoré n'ale ye Maliko ɲɛmɔgɔba dankan ye ale tun bisimilara M7 TV mɔgɔw fɛ nka anw ye kibaruya in sɔrɔ ka bɔ Vox Africa de la Sori i ni waati denbaya ka kɛnɛ an b'a bisimila an bɛ don an ka babu sen kɔnɔna na nka yanni an ka don an ka babu sen kɔnɔna na min ye plainte contre Jean-Yves Le Drian pour quel motif dusumakɛfɛ sɛbɛn in a dokun jɔnjɔn ye mun ye yanni an ka a walawala an ka wulikajɔ kɛbaaw ani an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ayiwa o ye laɲini dɔ kɛ o ye wulikajɔ dɔw kɛ ka kunnafoniya dɔw ta an k'o lamɛn fɔlɔ ko hali ne y'a sɔrɔ baara min n'o ye nin passeport dilan min ni a baara tara ka di nin cakɛda in nɔ hali ne y'a sɔrɔ a ko tun dogolen don nka mouvement Mali ko ale min ye jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ u ye wulikajɔ caman kɛ walasa ka yere da nin ko in kan février kalo tile 22 u ye Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ Thomas u y'u wele bɔgɔjine kan Bamakɔ Mali la o waati b'a sɔrɔ Faransi jamana ani Mali jamana u cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ gafe min bɛ n'a ɲɛ bɛ taa ɲɛ 7 bɔyɔngo la u y'o di kiiritigɛlaw ma sigida 3nan o kiiritigɛlaw ka ɲɛmaa dɔ ma Maliko kɔni y'a jira k'a fɔ u ye Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ Thomas Le Drian u y'u wele bɔgɔjine kan ka d'a kan k'u ye dɛmɛ kɛ dogoduguni dogo kɔnɔna na Mali ka nafa ka o munumunu k'o kunsi cakɛda wɛrɛ la cakɛda min bɛ n'o tɛ Mali cakɛda ye ka taa Mali ka passeport ta ka di olu ma u ko o dilan dogoduguni dogo kɔnɔ ani sariya sɔsɔ kɔnɔ nin jɛkulu in Maliko u ko k'a fɔ nin waleya min kɛra ninnu fɛ k'u ye dankari Mali ale ka sariya caman na i n'a fɔ sariyakisɛ min bɛ n'a nimero ye san 2015 fu 64 n'a taara septembre kalo tile 25 o min bɛ tali kɛ jamana baaraw n'an k'u ma ko marchew olu tali la k'o di maaw ma ko o caman bɛ yen ko o sɔsɔra walasa u kɔni ye ninnu wele bɔgɔjine kan walasa tiɲɛ bɛ se ka bange min ye Mali ye u ka bila a ka hakɛ kɔnɔna na. Sori Ibrahim Traoré vice-président de Maliko a ye dusumakasa sɛbɛn don Jean-Yves Le Drian o cogoya la an bɛ se k'a kun dɔn wa. N bɛ fɔlɔ k'aw fo ka filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mouvement Maliko ye kulu caman faralen ɲɔgɔn kan minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bolo da kisɛ kan k'a fɔ Mali taama sɛbɛn n'o ye passeport ye o dira Faransi société dɔ ma san 2015 o baara o ma kɛ jɛya kan o kɛra yuruku sira kan
o tuma tɛgɛ dalen kɔ o kisɛ kan an ye avocat ɲini n'o ye maître Cheikh Oumar Konare, avocat au barreau de Bamako du Mali, donc ka sɛbɛn don ka ɲaŋini jalakili sɛbɛn don ka kiibon na pôle économique la Bamako. O tuma na laɲini min b'an bolo o de ye ka jamana ka hakɛ minnu n'olu janfara ni olu ma sabati sariya minnu sɔsɔra parce que n'i ye Mali passeport ko lajɛ a bɛ nafolo kasabi hakɛ min kan sariya b'a laɲini ni o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn kasabi ni baara bɛ di mɔgɔ ma o hukumu kɔnɔ o kan ka kɛ ka tɛmɛ ni tɛmɛsira dɔw de ye donc o tɛmɛsiraw sen dara olu bɛɛ kan sariya ma labato a kɛcogo la donc anw kɔni bolo yurukuyuruku ni ŋanamu-ŋanamu ni dibi-dibi ko in kɛra o de hukumu kɔnɔna la Jean-Yves Le Drian ka wulikajɔ sababuya la ka kɛɲɛ ni ko Faransi wolomasiri tabaw k'olu bɛ Mali kɔnɔ yan o tuma ko fo ka ni nafolo kasabi in ka ni marché in k'a minɛ k'a di ouverture ma ni o ye Faransi société dɔ ye. Nka Jean-Yves Le Drian ale sen donna na cogo di n hakili la ni i y'a ye a sen donna na ni bɛnkan de tɛmɛna ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ mun ya aw bɛ ka aw sɔnni sigi ale yɛrɛ dɔrɔn ta kan. An b'an sɔnni sigi a kan ka sababuya kɛ nin waati la ni maa min hakili jagabɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ye kuma caman fɔ nin ko kan Jeune Afrique yɛrɛ ka bɔli dɔ la a ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin ko ɲɛ kan a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka concours ni ɲɛɲɛ caman ka o walawala ka bɔ ɲɔgɔn na ni kibaruya in bɛɛ lajɛlen daminɛna san 2013 wagatiw de la ka sababuya kɛ Canadian Bank o de tun bɛ Mali passeport dilan o tuma na k'a ta depuis san 2001 na san 2014 olu ka bɛnkan min b'u ni jamana cɛ o tun bɛ ban o bɛnkan kuncɛ wagati la kabini san 2013 Faransi ka wulikajɔ a wolomasiri tabagaw ni olu nana ka na dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ ka dibi Serval la ka na bange fo Barkan na o ka kɛɲɛ ni o ye Faransi jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Jean-Yves Le Drian maa min fana don a dɔnnen bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔnna wulikajɔ ni dibi-dibi walew la ale nana jira k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ a la ani ka ministre ani ministre Sada Samake k'a ɲini k'u bolo tunun k'a da o kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko Faransi ka wolomasiri tabaw olu bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ yan o tuma na olu b'a wajibiya Faransi entreprises marché ka minɛ k'a di olu ma ka sɔrɔ o wagati kelen na Faransi faamaw bɛ to k'a fɔ k'olu bɛna dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ k'olu tɛ nafa ɲini o la nka Jean-Yves Le Drian a ye taa ni ka segin caman kɛ ni mɔgɔ min miiri b'a la u ka ambassadeur min tun bɛ yan n'o ye monsieur Hubertson ye ale fana ye wulikajɔ caman kɛ nin na fo ka na ni passeport marché ni ka na an daraki k'a bɔ Canadian Bank ka bolo kan parce que olu ka contrat kun banna jalakili kun kelen tɛ k'u sɛgɛrɛ mais olu kun hakili b'a ma k'a fɔ ko a bɛ na di olu de ma ka san 2015 bɛɛ barala k'a ye ka sɔrɔ appel d'offre ma kɛ n'o ye ka welewele da k'a fɔ nin nafolo kasabi baara b'an bolo ni maa min b'a fɛ ka kɛ o kana ka n'u ka sɛbɛnw di i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min maaw kɔni balila ka wuli don dɔ dɔrɔn k'a ye k'a fɔ ko ouverture n'o ye Jean-Yves Le Drian a denkɛ action caman b'u bolo société min na u sina ka passeport marché ta k'a d'o ma donc a waati polisi syndicat mɔgɔw y'u ta fɔ a la aw minnu ye kunnafonidilaw ye maaw y'u ta fɔ a la nka anw kɔni Maliko la anw y'a ye k'a fɔ waati sera an tɛ se k'a kɛ kɔrɔfɔli ni kɔrɔmatigɛli gansan ye o tuma na fo an ka kiiri tigilamɔgɔw fana wele olu ka kiiri tigɛ ni min ma ɲa o ka bila a nɔ la. Tiɲɛ Jean-Yves Le Drian a tun bɛ Faransiw ka nanzaraw ka minisiriso min bɛ Faransi jamanacɛ wɛrɛ taama o baaraw kɛ nka kɛlɛko ani passeport ko ne hakili la marifa ni passeport olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ mun bɛ sinsin ɲɛ ma. Nin ye ɲininkali ɲuman ye parce que n'i y'a jateminɛ nin ko in kelen tɛ sen na nin ɲɔgɔnna dossier caman de bɛ an bolo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kuma dɔw la an ka jamana an bɛ jalakili kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma hali nanzara jamanaw yɛrɛ b'an dɛmɛ o jalakiliw la k'a fɔ yurukuyuruku ni dibi-dibi o de b'an ka mara kocogo la mara tɛ kɛ jɛya kan mais ka taa sɔrɔ o mara kɛbaliya jɛya kan olu yɛrɛ de b'o duguma kabini Faransi ye wulikajɔ kɛ a wolomasiri tabaw ka sira kan an y'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko dessous de table n'o ye tabala dugumala ye min bɛ fɔ tabali sanfɛ ani min bɛ tabali duguma kelen tɛ donc ka kɛɲɛ ni ko Faransi sɔrdasiw bɛ Mali dugukolo kan Jean-Yves Le Drian kɔni ye Mali faamaw nin waati la ani a dɛmɛbaga camanw ni ambassadeur b'o la k'a wajibiya fo nin passeport marché fo a ka di ouverture ma o min ni ale yɛrɛ denkɛ ye actionnaire ye o la donc o n'a ɲɔgɔnna ko camanw bɛ yen. Ni jɔn de y'a jagoya ni jɔn bɛnna la waati.
ale ni Mali famaw a don tɔgɔ la président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la o de bɛ fanga la a don Sada Samake ale de ministre de la sécurité hali n'a y'a sɔrɔ polisi maa minnu n'olu ɲɛsinnen bɛ passeport in dilanni ko ma a waati se t'u ye nka u y'u ka ɲɛkumu jira a ko la kosɛbɛ donc a kelen tɛ ani maliyɛn dɔw de jɛra ka nin waleya in kɛ nka hakili la ko in bɛ fanga ka bɔnnakun kan ka ban a dɔw la jalaki tigilama ani maa minnu sen b'a la n'a bɛ fɔ ko auteurw ni complices Mali ko kɔni ka laɲini de ye nin bɛɛ lajɛlen kunkun na ɲɛɲɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka bɔ ɲɔgɔn na Mali passeport ka segin a minɛn kɔnɔ marché in fɛnɛ a kan ka di maa min ma jɛya kɔnɔ a ka di o ma wa yurukuruku waleya min kɛra a la olu tigiw ni ɲangini min ka kan o fɛnɛ ka da olu kan. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an damina se fɛn min ma sisan o ye Mali kɔrɔlen dɔ ye an bɛ don min na n'o ye mɛ kalo tile 17 ye kunun ɲɔgɔnna dɔ de n'o bɛna mɛ kalo tile 16 ma Modibo Keïta min n'a tɔgɔ bɛ bi denmisɛnw da caman yɛrɛ bɛ Modibo Keïta ko fɔ foni ni i t'a ta sɛbɛn kɔnɔ wala min sigira mɔgɔkɔrɔba dɔ kɔrɔ o mɔgɔkɔrɔba in foni o y'a daje tun min da kɛ n'o tɛ an bidenw caman bɛ an bɛ Modibo Keïta fɔ an tɛ bɛrɛ ni si dɔn Modibo Keïta ko la Modibo Keïta an t'a fɔ an fa Modibo Keïta wa ale sɔrɔla juin kalo tile 4 san 1915 a kɛra Bamakɔ yan de Modibo Keïta an fa Modibo Keïta sɔrɔla Bamakɔ yan wa Modibo Keïta fatura an ka jamana sɔrɔlasi fugulanbilentigi ninnu olu ka daga la Jikɔrɔ ni Para Bamakɔ a kɛra kunungo mɛ kalo tile 16 ɲɔgɔnna don dɔ la 1977 an fa Modibo ye jamana kuntigiya kɛ 1960 ka se 1968 Modibo Keïta sɔrɔla yɔrɔ min an fa Modibo sɔrɔla yɔrɔ min o ye Bamakɔ kura de a waati a tun bɛ fɔ Mali ma Sudan français Modibo Keïta ye an fa an mɔkɛ Daba Keïta ani Hatuma Kamara Modibo Keïta tun ye maninka de wa silamɛ tun don Modibo Keïta kabini san 1925 san ka se san 1931 a ye a ka dugumakalanw kɛ Bamakɔ yan 1931 kalanso min laban bɛ kɛ lycée Askɛ Mohamed ye sabu a bɛ wele o de la nka fɔlɔ la o tun b'a fɔ a ma ko école primaire supérieure Terrasson de Fougère 1934 a taara nanzaratile waati u ka kalanso min bɛ karamɔgɔw l'écoledenw ka karamɔgɔw kalan n'u k'a ma ko école normale d'instituteurs école William Ponty n'o bɛ Gorée Dakar Sénégal fa b'a la mɔgɔ minnu tun y'a dege karamɔgɔw ye olu ko ko masɛbɛ tun don makisɛ tun don nka a tɛ faransi fɛ maa don n'a ma kɔlɔsi ko a bɛ na kɛ tiɲɛnikɛla ye k'u k'aw janto a la kosɛbɛ Modibo Keïta farafinde minnu taara kalan na o kalanso la n'o ye école William Ponty ye a kɛra ŋana ye a bɛɛ dan a ye kalanden bɛɛ dan 1936 Modibo Keïta ale ma kɛ i n'a fɔ an ka bi politiki maaw dɛ a ye l'école karamɔgɔya daminɛ kungo de kɔnɔ a ye Sikaso kɛ a ye Tumbuktu kɛ 1939 a y'an ba Mariam Traoré a y'o furu siri a sɔrɔla ka don hakɛ ɲini tɔnw na l'écoleso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Mamadu Konate kalanso a filɛ nin ye ni an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko maison de peuple an ka jamana kuntigi sigiyɔrɔ tun bɛ yen mɔgɔ caman bɛ taa monument de l'indépendance la u ka jama lajɛ yɔrɔba min bɛ kɛ yen o kinifɛnya bolo fɛ ne bɛ ka taa bada la l'écoleso in a bɛ ni kunda bada kan i bɛ se sira fara fɔlɔ min ma ni farala i ɲuman fɛ ka tila k'i fara i kinibolo fɛ l'écoleso in bɛ yen
makala nun togola ton Sudanya Modibo Keita atun kɛra o ton ɲɛmaa dɔ ye fɛn o fɛn bɛ n'o ye faso ko ye Wɛnzɛn Kulubali ni Modibo Keita o de ye lɛkɔli karamɔgɔw farafina tilebiyanfan lɛkɔli karamɔgɔw tɔgɔla tɔn dilan Modibo Keita laban politiki tɔnsigi minnu kɛra n'u tun k'a ma ko bloc sudanais ani an mɔkɛ Mamadu Konate de tun y'o tɔn ninnu dilan an fa Mamadu Konate Modibo Keita a ye kunnafoni lase kɛ koyi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw diɲɛ kɛlɛba filanan o tɛmɛnen kɔfɛ Modibo Keita u ye politiki tɔn min dilan kunga ma ko Union Soudanaise bakilisa ni 1946 u sɔrɔla ka farafina ka faraɲɔgɔnkan tɔnba n'u k'a ma ko Rassemblement Démocratique Africain n'o RDA ye u sɔrɔla k'o dilan Modibo Keita ka jɔyɔrɔw cayara kosɛbɛ don min na Mali ani Senegal tun farala ɲɔgɔn kan juillet kalo tile 20 bakilisa ni 1960 Modibo Keita de sugandira ka kɛ Mali Fédération du Mali o marabolo ɲɛmɔgɔ ye Senegal ni Mali tun farala ɲɔgɔn kan Senegal ni Mali ka fara ɲɔgɔn kan tɔn kulu in a ma se ka ɲɛ sɔrɔ sabu o cile hali Mali ni Senegal ka fara ɲɔgɔn kan tɔn kulu a cile Faransi ka janfa b'a la o de la sa septembre kalo tile 22 bakilisa ni 1960 Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a tun bɛ fɔ a ma ko Sudan français o de yɛlɛmana ka kɛ République du Mali ye Modibo Keita ne ka musokɔrɔba fatura bi n'o ye Haja Jontan Jabate denmisɛnninw n'a fɔra u ye k'a fɔ Modibo Keita tun bɛ Faransi gouvernement na yala aw bɛ da o la wa siɲɛ 2 Modibo Keita kɛra secrétaire d'État ye Faransikaw ka gouvernement na u ka fanga naaninan sigi la n'a bɛ f'o ma ko 4e République a fɔlɔfɔlɔ min ye a kɛra secrétaire d'État ye Faransi d'outre-mer la Maurice Bourges Mounori o ka gouvernement na a kɛra secrétaire d'État ye a kɛra secrétaire d'État ye Faransi fanga kuntigiya bulon n'a bɛ f'o ma ko présidence du conseil du gouvernement Félix Gaillard bakilisa ni 1900 ani 57 Modibo laban de nana kɛ a ka tɔn o de nana setigiya sɔrɔ Mali ni Senegal ka fara ɲɔgɔn tɔn b'a la nka waati Haute-Volta ani Dahomey tun b'a la nka ninnu laban nana bɔ a la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen Modibo Keita ale de kɛra Mali jamanakuntigi fɔlɔ ye armée ko bi fɔ Mali armée dilala jɔnni fɛ Modibo Keita a ye dantigɛli dɔ kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dantigɛli kɛra tubabukan de la an ka fɛɛrɛtigɛbaw an t'a lajɛ Modibo Keita ka kumaw caman bɛ dɔw ye bamanankan ye nka a ka kuma nafama caman kɛra nanzarakan de la nin don kofɔlen Mali soldasiw dilali a fɛn kelen kɔni bɛ yen Asimu ninnu u bɛ Modibo Keita ka sira kan dɛ n t'a dɔn ni a kisɛya min b'u da n'a baara kɔni n'u b'a baara kɛla ten kɔni t'o dɔn nka an b'a dɔn u ka kisɛ Modibo Keita an fa Modibo an t'a lamɛn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakilijigin kumaw don ni Ala ye don nata ninnu jira n'a ka bamanankanw ka ca kosɛbɛ an bɛna o dɔw lase nka nin zɛnya ta ye tubabukan de bisimila fɛɛrɛtigɛba an bɛna bayɛlɛma bamanankan na. Quand on a décidé don min an ye a ŋaniya ta de construire une vie nouvelle k'a fɔ ko an bɛna hadamadenya an bɛ k'an ka maaya an bɛna jɔsen kura kɛ a la dans laquelle il n'y aurait pas d'exploité et d'exploiteur. o jamanadenya min an tun y'a layidu ta k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛna damakɛɲɛ maa si tɛna fisaya ni maa si ye maa si tɛna e k'i dabiri tɔw la k'u joli soso e ka mɔgɔ tɔw k'i taamaw kan e ka kɛ mɔgɔ tɔw tɔnɔbɔbaa ye olu yɛrɛw ka kɛ mɔgɔ tɔnɔbɔlenw ye e fɛ u tɛna sɔrɔ a la. Une vie nouvelle qui exige de chacun de nous. O hadamadenya taasira n'o taabolo kura min tun bɛna wajibiya an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna kan. Une reconversion totale de notre mentalité et de nos habitudes. An ka hakilinaw an n'an jogow an k'o yɛlɛma k'o ladila an ka segin an ka danbekɔrɔw kan. Une foi ardente dans la destinée de notre pays. An bɛɛ lajɛlen cogo min an bɛ se ka limaniya n'an faso ye k'a fɔ sini bɛ Mali ye.
et une confiance totale en l'avenir de ce peuple. Anga jamanadenw an faso an ka limaniya ni a ye k'a da a la k'a fɔ Mali ye Maliba de ye. Eh bien, quand on a été amené à de tels choix, don min an yɛrɛ ye nin ŋaniya ta ka limaniya ni nin ye k'an ni lamin n'a ye don min qui peuvent ne pas rencontrer l'adhésion de ceux-là qui, malgré les réalités de la République du Mali, o hakilina kura minnu taara an fɛ hali n'anw diinɛ n'an ŋaniya tun don mɔgɔw sɔrɔla o waati a ma kɛ minnu fɛla ye a ma taa minnu jimi sira fɛ minnu tun t'a fɛ Mali faso kura t'u ka tigɛ. n'arrivent pas à se défaire de certains complexes, olu minnu yɛrɛ bonya minnu bɛ u la fusabantiya min bɛ u bolo n'u tun wasalen don n'o ye ninnu ma se ka o hakilina jugu ninnu bila fiyewu. ou surtout de certaines soifs d'accaparement, olu minnu n'u tun dabirilen don faso la bafa ni kilicɛ minnu tun y'o kɛbaa ye n'o kɔngɔ n'o minɔgɔ tun b'u la ou de ceux-là qui, à l'extérieur, wala minnu n'u bɛ jamana kɔ kan voudraient, comme il y a quelques années, i n'a fɔ a bɛ san damadama bɔ cogo min continuer à asservir notre peuple, à asservir les peuples africains. minnu bɛ n'u bɛ ka farafin jamanaw k'u to jɔnya juru la minnu kɛn bɛ k'an ka jamana k'u dabira la ka joli susu k'an ka jamana kɛ jɔnya jamana ye qui mettront tout en œuvre olu bɛ ka fɛɛrɛ jugu bɛɛ lajɛlen ye fari ma faga u bɛ ka dabali jugu bɛɛ lajɛlen ye k'o bɛɛ labɛn k'o fɛɛrɛw tigɛ. pour nous tenir en échec, anw bɛ fɛn min ɲɛɲini na an kana se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu. donner à nos frères d'armes o bɛna wajibi anw kan an tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen an balima minnu bɛ yen n'o ye Mali sɔrɔdasiw kɛlɛcɛw ye an ka jamana finitigiw donner à nos agents de sécurité, k'a fara an ka lakanatigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan devant tous les cadres politiques et administratifs de Bamako, Mali yɛrɛ politiki ɲɛmɔgɔ ni Mali mara ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛ kan l'occasion d'affirmer au grand jour, an ka ŋaniya k'a bange k'a lakuraya k'a sabati nin kɛnɛ in kan devant tout le peuple, devant l'Afrique, devant le monde, jamanadenw bɛɛ lajɛlen faso malidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna farafinna ɲɛna duniya kuru kara bɛɛ lajɛlen ɲɛna leur attachement indéfectible aux principes k'an ka layidukanw an ka kuntilennaw an ka danbe k'u waleya kɛnɛ kan qui ont guidé l'Union soudanaise RDA en octobre 1960. Mali a politikitɔn n'o ye Union Soudanaise RDA ɲɛna san 1960 ani 60. Camarades, n jɛɲɔgɔnw vous avez des responsables ɲɛmɔgɔw bɛ aw la o ɲɛmɔgɔ minnu sugandira aw fɛ de par le monde duniya fantan naani fɛ fana qui peuvent être accrochés au pouvoir pour le pouvoir, o maa minnu bɛ yen u b'u dulo fanga la u b'i sama fanga nɔfɛ fanga yɛrɛ diya dama kama qui se demandent si demain, mɔgɔw bɛ olu la n'u bɛ k'u yɛrɛw ɲininka yala sini o je ne sais pas au poste où je me trouve, n bɛ jɔyɔrɔ min na bi ni n tɛna sɔrɔ o jɔyɔrɔ la que ferai-je? yala ne dun bɛna mun de kɛ jɔyɔrɔ min bɛ n bolo n'o minɛ na n bɛna mun de kɛ sini Je vous ai déjà dit, je vous le répète, ne la k'a fɔ aw ye wa n bɛna segin a kan aw y'aw tulo ma da nous qui sommes aujourd'hui à la direction du aw parti minnu bɛ bi n'anw bɛ tɔn ɲɛmɔgɔya la et du gouvernement, aw minnu n'anw ye jamana marabaaw ye bi ne Modibo Keyita ni n jɛɲɔgɔnw nous ne sommes pas des hommes accrochés au pouvoir. anw tɛ mɔgɔ ye maa minnu zaman bɛ fanga nɔfɛ minnu dulon bɛ fanga na minnu t'a fɛ k'a bila kɛlɛ anw t'o mɔgɔw ye dɛ Nous y sommes anw bɛ yan de parce que le peuple a voulu que nous y soyons. anw bɛ fanga in na bi o sabu tɛ foyi ye jamanadenw de sɔnna u limaniyana n'anw ye de k'an sigi fanga in n'a ka kalifa na Et le jour où ce peuple wa don min ni nin o jamanaden kelenw ko aura manifesté wala u ye ŋaniya jira dɔrɔn sa volonté de voir notre équipe remplacée par d'autres, anw bɛ fanga min na k'a fɔ o fanga in ka falen o nɔnabila ka kɛ fanga wɛrɛ ye wa eh bien, nous n'aurons pas ce jour-là. anw kɔni tɛ yilayilaw don kelen wa an siran tɛ o ɲɛ koyi Si c'est l'expression du peuple, n'o ye jamanadenw kɔni ka ŋaniya ye kaban dɔrɔn besoin ni de l'armée, jamanadenw ani an ka jamana sɔrɔdasiw ni de la sécurité pour, hali minnu yɛrɛw bɛ yen minnu ye jamana kanabaaw ye kɛ pour nous imposer. u bɛ se ka fɛn min karaba an kan u k'u karaba an kan Nous n'avons pas oublié, n'oublierons jamais anw ma ɲinɛ wa an tɛna ɲinɛ fiyewu bada kuda yan tɛna ɲinɛ que lorsque un peuple, waati min jamanadenw même démuni, n'u farala ka ban kaban est soutenu par la volonté d'affirmer n'u b'a fɛ k'u ka jamanadenya wale a n'a ŋaniya n'u b'a fɛ k'u laboli k'u waleya kaban sa liberté, de conquérir sa liberté, n'u b'a fɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ n'u y'u dɔgɔda diɲɛ don o don n'u wulila k'u dɔw kama diɲɛ don o don ce ne sont pas les canons mɔgɔ si ka
marafa kanon tɛna se k'u bali o la. Et les fusils. Marafa tɛna se ka jamanadenw bali k'o kɛ. Et même pire que cela. Hali min ka jugu n'o bɛɛ ye kɛ. Les bombes. Bomu. Qui peuvent l'arrêter. O tɛ se k'u lajɔ ni jamanadenw kɔni wulila diɲɛ don o don k'a fɔ b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini n'u kɔni wulila ka don o kama nin si tɛ se k'u lajɔ. La révolution française nous en a donné l'exemple. Faransi ka jamanadenw ye wulika dɔ min kɛ n'o y'u ka révolution française ye o ye misali de ye o. L'Europe entière. L'Europe jamana kuuru kara bɛɛ lajɛlen. Mobilisée contre le peuple français. U bɛɛ lajɛlen wulila Faransi jamanadenw kama k'a fɔ b'u bali u ka laɲiniw na. N'est pas arrivé à lui imposer. U ma se k'u karaba k'u wajibiya k'u lata sira fɛ sira min man d'u ye. La monarchie. Fanga jugu, mara jugu, bɛnsɛngɔniya fanga, masaya mara jugu fanga u y'a kɛlɛ k'a daga wuli ka buda la. La puissance militaire des troupes coloniales au Vietnam et en Algérie. Vietnam, karaba fanga, jɔnya fanga, olu ka marafa setigiya, hali Algérie, an sigiɲɔgɔn jamana in, o maraba jugu n'o ye nazara fangaw ye, u ka fanga bonye, u n'a cogo o cogo, u ma se ka nin jamanaden ninnu bali, u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ, wa u ka wasa sɔrɔ a la. Ne sont pas arrivés à bout. U ma se ka nin jamanaden ninnu wulila ka dɔn waati min, u ma se k'u kunbɛn fiyewu. De la volonté d'indépendance. U ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ, foyi ma se k'u bali, u y'a ɲɛ sɔrɔ, u y'a kɛlɛ, u y'a masaya sɔrɔ. Le peuple vietnamien et algérien. Vietnamiens ani Algérie jamanadenw. On ne gouverne pas un peuple. Mɔgɔ tɛ jamana mara cogo la. Par la force des armes. Ni marafa ye, k'a fɔ k'i bɛ jamana mara ni marafa ye wa, k'i jagoya fanga sigi ni marafa ye, o ti ɲɛ. On gouverne un peuple. Mɔgɔ bɛ jamana mara, faso mara. Par sa loyauté aux engagements que lui-même librement a exprimés. Jamana marabaaw ye layidu minnu ta jamanadenw ye, o layidu ninnu timɛli ni hɔrɔnya ye, o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ. Et dont il vous a chargé de la réalisation. Jamana ye o se n'o fanga min d'o ma, u ka ŋaniya, degun minnu kan ka wuli ka b'u kan, o layidu n'o jɔyɔrɔ min dir'u ma, o layidu ninnu timɛli de b'a to i bɛ se ka jamana mara cogo ɲuman na. C'est ainsi, camarades. O de la sa n jɛɲɔgɔnw ni n teriw. Que nous comprenons notre mission. Anw kɔni bɛ baara min na ne Modibo Keyita ani jamana marabaw an bɛ ci min na an ye ci in faamu nin faamu cogo de la. Nous savons à l'heure actuelle. An b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi. Que de par l'Afrique. N'i ye farafinna ta k'a lajɛ. Et même. Hali kɛ. Dans certaines régions du monde en Amérique. Diɲɛ yɛrɛ fan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ lamɛrikɛn jamanaw ni diɲɛ fan wɛrɛw. On assiste quotidiennement. Diɲɛ don o don an bɛ ko dɔ de ye. À des coups d'État. Fanga feerelew. Hélas, quelquefois. Waati dɔw la jigilatigɛ wale ninnu. Préparé, exécuté. O janfa minnu n'u bɛ labɛn k'u labalo. Par la junte militaire. N'o bɛ kɛ sɔrɔlasiw fɛ. Nous, en République du Mali, une seule seconde. Anw kɔni faso kɔnɔ yan n'o ye faso Maliba ye. La moindre inquiétude. Hami ko kana dan fitiniya ma. N'a effleuré les responsables que nous sommes. K'a fɔ ko anw sirannen don n'o ye wa wala an gabana gɔnnen don wala an bɛ jɔrɔ n'o ye wa fiyewu. Parce que notre armée. Sabu anw b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana sɔrɔlasiw. Est une armée nationale qui sait. An ka jamana sɔrɔlasiw ye jamana furuba sɔrɔlasiw de ye u b'a dɔn cɔ. Que nous avons eu confiance en elle, pleinement confiance ko en elle. Anw dalen don la an limaniyanen don n'u ye wa an jigi b'u kan. En demandant qu'elle soit seule chargée. K'a dɔn ko jɔyɔrɔ kelen min bɛ olu la bi. De la défense de notre indépendance. O ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ se ka sabati cogo min jamana kɔnɔ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ u kelen-kelen na u ni ka di faso kumabɔli la. Et de notre intégrité. Wa an ka dugukolo tangani sibiri ɲɛ kelen kana tigɛ ka bɔ an faso la an ka sɔrɔdasiw b'o baara de la. Parce que nous savons aussi. Sabu an b'a dɔn fana. Qu'on ne peut pas parler d'indépendance nationale. An tɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ k'o dulokiba don an kana fiyewu k'an yɛrɛ kɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye fo. On ne peut pas parler d'armée nationale, de cette armée dans des casernes. An tɛ se ka sɔrɔdasi ko fɔ jamana tangani ko fɔ hali fo an ka sɔrɔdasi dagaw kɔnɔ. Il y a d'autres armées étrangères. N'o y'a sɔrɔ dunan sɔrɔdasi wɛrɛw bɛ yen. Parce que l'armée nationale alors est en droit de se demander. O tuma an ka sɔrɔdasiw an ka jamana kanabaaw kan ka se k'u yɛrɛw ɲininka. À quoi est-elle destinée? Yala olu dun ka baara ye jumɛn ye ni dunan sɔrɔdasi wɛrɛw bɛ an fa dugukolo kan o tuma an ka sɔrɔdasiw ka jɔda dun ye jumɛn ye? Est-elle une armée de parade? Yala o tuma o kɔni ye gintan kɛ sɔrɔdasiw ye jɛrɛjɛrɛ sɔrɔdasiw. Ou alors une véritable armée nationale? Ka kɛ sɔrɔdasi fini don ten gansan wala sɔrɔdasiw yɛrɛ hakikaw de don wa?
qui a vocation de défendre minnu ka baara ye jamana yɛrɛ kɔlɔsili ni jamana tangani ani jamana kisili ye. l'indépendance nationale et an ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɔlɔsili l'intégrité territoriale. ani faso dugukolo tangani a kɔlɔsili n'a tangani tun kana se ka k'a la dɛ. bɔrɔtɔli kuma kɔni tɛ o. Et camarades ne jɔnɲɔgɔnw ni n teriw de l'armée, minnu ye an ka jamana finitigiw ye, de la sécurité, lakana fɛɛrɛ tigɛbaw, la gendarmerie, de la garde républicaine, gendarme ni gardiw, de la police. polisiw. Vous venez pendant 3 jours aw ye lajɛ min kɛ tile 3 in kɔnɔ d'affirmer k'a jira jamanadenw na nin tile 3 in kɔnɔ devant le peuple du Mali, devant l'Afrique, malidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna, farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛna, que l'Union soudanaise RDA union soudanaise RDA n'o y'an ka forobatɔn ye, ne s'était pas trompé sur votre loyauté layidu kan danaya min sirin bɛ aw la ko union soudanaise RDA ma fili o danaya la fiyewu, et sur votre sens de l'honneur. aw ye danbe ni kumabɔdenw ni halaladenw de ye. Il ne pouvait pas en être autrement o tɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ la n'o tɛ o, aw halaladenw, parce que vous êtes des Maliens. sabu aw ye malidenw halaladenw de ye, aw maliden yɛrɛwolodenw de ye, aw ye malidenw de ye. Et le mot malien wa malidenya signifie bien de choses. malidenya tɛ gansan ye dɛ, malidenya bɛ ko dɔw de ko fɔ, malidenya bɛ fɛn dɔ de fɔ. Il signifie d'abord danbetigiya, hɔrɔnya, yɛrɛwoloya, le sens de l'honneur, layidu kan t'i mɛn, la fidélité au serment, yɛrɛdɔn jɔda min b'a la, layidu kan hɔrɔn n'a ya layidu kan di a b'a timɛ de, le sens de la dignité, halalaya ni nin kɛli man kan t'a kɛ fiyewu, l'amour du prochain k'a dɔn k'a fɔ anw ye sinjimanw de ye, an bɛɛ ye balimaw de ye, et l'acceptation de tous les sacrifices. wa ka jɛni a ye n'an ni de bɛ to faso kumabɔli la, n'an joli de bɛ bɔn faso kumabɔli la, n'anw de bɛ kɛ jamana saraka ye, an sɔnn'o ma. Pour que ces sentiments cogo min nin ŋaniya minnu bɛ yen u bɛ se ka bange cogo min dont je viens de parler, qui animent chacun de nous, ni o de b'an bɛɛ lajɛlen na, n'an bɛɛ lajɛlen ni laminen don n'o de ye, deviennent une réalité. o bɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo min k'a bange an ka kɛwalew la an'an ka kumakanw na. Camarades, n jɛɲɔgɔnw ni n teriw, notre devise, anw ka kalikan ye mun ye? c'est plutôt la mort que la honte. o de ye saya ka fisa ni malo ye. Pour un Malien, maliden kɔni fɛ halaladen ko don dɛ, parce qu'on peut mourir sans le savoir. sabu maliden kɔni limaniyɛnen don k'a fɔ a nin bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ a t'a kalama. On peut rester vivant et mourir. maa bɛ se ka to ɲɛnɛmaya la ja o y'a sɔrɔ i salen don. Mourir dans sa propre conscience. maa bɛ faatu i hakili la i ye su ye, Mourir dans sa propre conscience k'a sa i hakili la ka kɛ su ye i hakili la. et mourir dans le mépris de soi-même. maa bɛ se ka sa fana k'i ɲɔgɔn to i yɛrɛ la dɛ. Eh bien, pour nous, la honte, anw kɔni fɛ maloya, c'est de violer un serment. maloya ye fɛn min ye i kalikan min kɛ fasodenw ye, i k'i ka hɔrɔnya, i ye fɛn min fɔ i da la, i ye hɔrɔn tulon bilen k'o layidu kan ni m'o timɛ k'o bɔrɔtɔ e tɛ halala ye fiyewu. Pour nous, la honte, anw fɛ maloya ye mun ye? c'est de voir notre indépendance an ka yɛrɛma hɔrɔnya min n'an y'a ta, anw yɛrɛ de y'a ta k'o lagosi anw yɛrɛ bolo wa, o de y'an ka malo ye. compromise par des Maliens o yɛrɛma hɔrɔnya in k'o dulon galama na faso den dɔw fɛ, qui auraient perdu de vue olu minnu n'u filila u tun kan ka fɛn min ye o yebaliyaw fɛ dɛ, les belles vertus qui ont fait nin jogo ɲuman minnu, nin danbe ɲuman minnu, nin halalaya minnu tun y'a to anw malidenw, la gloire du passé de notre pays maa minnu kɔ na anw ɲɛ, an b'an disi gosi n'olu minnu ye, et qui demain seront les facteurs déterminants wa sinikɛnɛ o jogo minnu ye maa minnu kɔ na ɲɛ, jogo minnu tun b'u la dɛ, o jogo ninnu de b'a to an bɛ se ka sini dilan, de la renaissance d'un Mali min bɛna Mali kura tu tigɛ, ka Mali balo kura cogo ɲuman na, Mali min ka Mali dilan cogo ɲuman na, Mali min aussi prospère que l'ancien. min bɛna kɛ Mali jidilen ye, Mali sankɔrɔtalen ye, Mali bonyɛlen ye, Mali kanulen ye, i n'a fɔ Mali kɔrɔbaw tun bɛ cogo min, kabini Sunjata tile waati, kabini Kanku Musaw, kabini barika fanga minnu tun b'an faso kɔnɔna na, o tɔgɔ minnu n'o bonya ani ikama minnu tun b'u la, anw bɛ se k'o sɔrɔ sira minnu fɛ o nin siraw de. Pour un Malien, vivre dans la honte, Maliden halaladen fɛ ka balo lebu ani maloya ni kumasuli kɔnɔ wa, c'est aussi o de ye fana manquer à son devoir. ka i ka kɛta ye min ye, i jɔyɔrɔ ye min ye, e jeniyɔrɔ ye min ye, e m'o kɛ o ye lebu de. Vis-à-vis de ses frères, ka ɲɛsin i balimaw ma, i fasoden ɲɔgɔnw,
qui subissent encore le joug étranger. I farafinɲɔgɔnw ni hadamadenɲɔgɔn minnu bɛ yen ni jɔnya juru ani bingani walew bɛ taa k'u sɛgɛrɛ e k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan maliden fɛ u y'i lebulen de. Ils sont écrasés par la puissance militaire. minnu bɛ yen setigi jamanaw bɛ k'u ka fangaw u ka marifatigiw y'a k'o jagoya karaba k'a to foroki n'o ye maliden man ka sigi fiyewu. De certains pays, Portugal, jamanaw i n'a fɔ Portugal jamanaw, l'Afrique du Sud, Afrique du Sud, qui n'ont pas compris que la couleur de la peau olu minnu m'a faamu k'a fɔ fari fini ni fari jɛya ko tɛ koyi, ne constitue pas un handicap, k'a fɔ ko n fari finna o de ye n kɛ maani ye o tɛ tiɲɛ ye. mais que ce qui compte fɛn min nafa ka bon pour les hommes, pour tous les hommes, pour l'humanité, duniya bɛɛ lajɛlen maaninfinw duniya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ c'est o de ye ces belles qualités qui font de l'homme, jogo ɲuman minnu bɛ yen n'u bɛ hadamadenya sabati o dɔrɔn de ye tiɲɛ ye. qui ont permis plutôt à l'homme o jogo ɲuman minnu sera k'a to hadamadenw non seulement de domestiquer la nature, n'o kɛra sabu ye hadamaden ka dugukolo o n'a kɔnɔfɛnw tɔnɔ bɔ mais de s'en servir o ka a kɛ haju ye fɛnw ye pour faciliter ka na ni tɔnɔgɔyaw ye son existence sur la terre. a ka hadamadenya la dugukolo kan. Camarades n teriw ni n jɛɲɔgɔnw de l'armée, armée soldasiw de la défense et de la sécurité, kana ani tangani kɛlɛcɛw vous avez fait aw ye min kɛ serment de fidélité ka layidu kan k'aw kali faso de ye k'aw tɛ janfa kɛ fiyewu au chef de l'État, jamana ɲɛmɔgɔ ye secrétaire général de l'Union soudanaise. n'o ye union soudanaise ɲɛmɔgɔba ye ne Modibo Keyita. Vous avez fait le serment de fidélité aw y'aw kali ni layidu ni a ti janfa kɛ fiyewu au bureau politique national. politikitɔn ye. Vous avez fait le serment de fidélité aw y'o layidu kelen de di au peuple du Mali, mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye. et à travers ce peuple, o jamanadenw na sa vous avez fait le serment de fidélité aw ye aw kali ka layidu kan di k'a fɔ aw tɛna janfa kɛ à l'Afrique entière. farafinna kuru bɛɛ lajɛlen ye. Je sais n b'a dɔn aw n b'aw dɔn que vous tiendrez ce serment n b'a dɔn k'a fɔ layidu kan aw tɛna o sɔsɔ fiyewu aw tɛna o layidu kanw bɔrɔtɔ fiyewu parce qu'il ne peut pas en être autrement, sabu a tɛna se ka kɛ cogo wɛrɛ la n'o tɛ o. parce que vous êtes des Maliens aw ye malidenw de ye halaladenw et que notre devise, anw n'u ka kalikan ye fɛn min ye votre devise, aw ka kalikan ye fɛn min ye c'est plutôt la mort o de ye saya ka fisa que la honte. ni malo ye. Alors, camarades, o la sa jamanadenw n jɛɲɔgɔnw je déclare clos le premier séminaire o tuma jamana sɔrɔlasiw ka kɛnɛsigi n'o ye dege karamɔgɔ kɛnɛsigi n bɛ yamaruya di de la défense n'o ye mali tangani mali kɔlɔsili sɔrɔsicɛw et de la sécurité. kana a kɛnɛ dayɛlɛli n y'a fɔ aw ye nin kɛra dayɛlɛli kɛnɛ ye. nin de tun ye Modibo Keyita an fɛ Modibo Keyita ka dantigɛli ye. Modibo Keyita laban novembre kalo tile 19 1968 lieutenant Musa Traoré a ye fanga firi kɛ. Modibo Keyita ka fanga pɔrɔnen kɔfɛ u tun ye Modibo Keyita ta ka taa n'a ye Kidal san 9 kɔfɛ 1977 Modibo Keyita y'o de kɛ kaso la san 9 a fatulen kɔfɛ Modibo Keyita fatura kunun ɲɔgɔnna don dɔ de ne kalo tile 16 a fatura. Caman bɛ kuma Modibo Keyita kan olu tɛ Modibo Keyita dɔn. Jɔnni bɛ Modibo Keyita dɔn? An tɛ o mɔgɔ dɔ lamɛn. N b'a dɔn ko an fa Modibo a bɛ yɔrɔ min na bi. Naam. Kuma si ka ɲɛ ale ma ka tɛmɛ kuma in kan bi. Wallahi a bɛ yɔrɔ min na. K'a b'a dɔn a président Modibo Keyita dalen bɛ yɔrɔ min. Kuma si man di a tulo la a bɛ da yɔrɔ min na nin waati ka tɛmɛ nin kuma ninnu kan. Ka Mali danbe n'a hɔrɔnya ani ka Maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan. Ka Maliyɛnw kɛ kelen ye k'u danbe n'u ka hɔrɔnya segin u ma. N b'a dɔn k'u bi n'i b'a fɛ ka duwawu k'a ye. Naamu nin bɛ wasa. I kan ka duwawu kɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe ani ka unité nationale ani cohésion sociale o ka sigi. N'i y'o kɛ i ye duwawu kɛ Modibo ye. Ko n'i y'o kɛ ka ban kuma min bɛ ka fɔ yan i y'o fɔ ka Mali kɛlɛ kɛ danbe ni hɔrɔnya ka segin a ma. Ko n'i y'o kɛ dɔrɔn Modibo dayɔrɔ sumana a bɛ arijinɛ nɛɛma bɛɛ sɔrɔ. N nana o message de fɔ aw ye. Premier ministre nana nin cikan in de la s'aw ma bi. Président tɔgɔ la
Colonel Assimi Goïta Togola, Anna Premier ministre Togola, Ani gouvernement Betogola. Ani ministre Fembe Baraka, notre Abela Jelen Togola. Et on compte beaucoup sur Aouga Douaou. Ambo Nini. Jigi Bauka Douaou, Kankosobe, Kalankraniana, Ambao, Tat Douaou, Jigi Baka Kankosobe. Donc, moi, Mimbenefeka, ne peux pas compter comme Djenya, mais ne peux se canaya, ni ma fin de foco. Aya famu, Hata Maka Djenya. Mimben kono traducteur c'est qu'à befo ali ninga bamaraka mani mais ni ne réafo abse ka famu quoi aywa famiana akato bala salli ala ma Jawrbanim Zorbao nyine sungalo selila asim ko itatu ni shugel ko kala maiga anga jamana kuntigi koromno tun ni jamana marake ko cha ko sobe nintunyi anfa daba Keita kaso nye afoye sisa yala Johnny be Modibo do na sumo werete uyimi fo Modibo kola anta ulame kan ke comment on de la rewi ala fitinu anga famille duga ci la se ale mulay de bena wala se ne ba fo i maiga ba fo i Keita ba fo fana Assimi fana Keita Daba Keita la betaille. Donc vraiment ni on a comment tu de la bi anyedi be bo 68 fois bi et de kera mo fo officiellement ga do ngona a ministre mana président mana a parti politique mana fait be ko na réseau ka si tan do be bolominga Allah akbar obunya yetaye ibigaso Keita wa yanye du min fana ye naam fo ne iko don no te na onyi mine o koni o ilaidu ya ngata wa o sibikan Keita donc ambe kuma flana min daw kan duin naam akun isolé lendu tiens ay kunta do re ko Keita ba kono mo re ta do ko mo be duin ngona wallahi na ambe ande Tio Tina Forieni Masalende Utala, Keita Utala, Anga Chigante. Tiens. Flana Minka Danye. Nam. Invitation fait Bege Palela, Nambe Wele, de Bala Kandama Wele. Madriga Wele. Ambe 16 même organisé. On est de Wartigan, depuis 91 fois bi. Na Mangera Romina Dafa. Nere au serré. Nere Kera maître de cérémonie. Donc on irait de bab on irait de Jolin Benakoui nga bi ala latige as transition betola et retola kana dugono bi si ça on be mi ni fait on be fon ga na ko janga ke inchallah donc mi Mali yere saraka boliwo mi ya fen o fen non Daba Keita la naka allié ka fara Modibo jenyon ka akadine ko ne proposition do 16 mai menacé jamana semi anan semi anga fara ɲɔgɔn kan anga do anga kurane jigi anga asraka boya ni mana bola on verra inchallah ni ala sona machallah inchallah donc tina na kuma jenya kuma to kofe 16 mai nunu na tsere ka couloir ni daile bonya ga danga had na be sigi 1 heure de temps i ka invité ou bien dîner ou bien fin chaman be bo kono mais au madaille la ni folo donc encore me minina o kunyeni ga en densité depuis 68 phobie comme une fonction publique là Allah AB ingénieur nere kelen de contrat jele memorial là abana kabila be ashiteta ashi pression de kumbanga dade kuntugule na ndala au de kera sababu ye kana o daile ka Modibo bo ka jo